الإنسان، وكنا قد وصلنا إلى قوله تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ويطوف يعني يطوف على أهل الجنة في طعامهم وشرابهم وخدمتهم. ولدان مخلدون أي خلقوا من الجنة أو للجنة، للبقاء، لا يتغيرون ولا يكبرون، وهم في غاية الحسن والجمال. إذا رأيتهم منتشرين في خدمتهم، يعني خدمة أهل الجنة يطوفون عليهم، إذا رأيتهم حسبتهم من حسنهم لؤلؤا منثورا، حسبتهم مثل اللؤلؤ المتناثر الكثير. هذا من تمام لذة أهل الجنة. الله أكبر، أن يكون خدامهم هم الولدان المخلدون. سبحان الله، له الفضل كله جل وعلا. نعم. طيب، الذين تسر رؤيتهم ويأتونهم بما يدعون وتطلبه نفوسهم. أي أحد في الجنة يريد شيء يرسل هذا الغلام أو الولد. الذين تسر رؤيتهم ويأتونهم بما يدعون وتطلبه نفوسهم. وإذا رأيت ثم رأيت، كلمة ثم يعني هناك، وإذا رأيت هناك يعني في الجنة. رأيت نعيما وملكا كبيرا، كرر كلمة رأيت للتأكيد. رأيت نعيما عظيما وملكا كبيرا. تجد الواحد منهم عنده من القصور والمساكن والغرف المبنية المزينة المزخرفة ما لا يدركه الوصف. وفي هذه الغرف طبعا حور عين، ولديه من البساتين الزاهرة والثمار الدانية والفواكه اللذيذة والأنهار الجارية ما يأخذ بالقلوب، يعني يسعد القلوب ويفرح النفوس. وعنده الزوجات في غاية الحسن والإحسان ظاهرا وباطنا، خيرات حسان، وهذا يملأ القلب سرورا. ويعني هن لا يرين بعضهن بعضا، يعني ولا يرهن أحد إلا الزوج نفسه. سبحان الله. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. عليهم السندس وهو الحرير الغليظ، الديباج عن الحرير، والاستبرق هو الحرير الرقيق. الكل يلبس هكذا، رجال ونساء، وطبعا الرجال ليس لهم لحى. وحلوا أساور من فضة، أي في أيديهم أساور الفضة، الذكور والإناث. وهذا وعد الله وعدهم إياه، وكان وعده مفعولا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يعني أذن الله لهم أن يشربوا الشراب المطهر الذي لا كدر فيه، وليس فيه ما يؤذيهم في بطونهم ولا ما يضرهم. إن هذا يعني هذا الجزاء الجزيل، العطاء الجميل، كان لكم جزاء على أعمالكم الصالحة، وكان سعيكم مشكورا. القليل من سعيكم شكره الله عز وجل، وجعل لكم به نعيما مقيما لا يمكن حصره، لا يمكن حصره. طيب، تفضل مجيد، نأخذ هذا ونكمل إن شاء الله. بسم الله عليكم. Nous étions donc à notre dernier cours à l'explication des sens de Surat Al-Insan. Le Surat Al-Insan. Cette surah qui nous montre, subhanallah, qui nous montre beaucoup de choses et qui nous montre la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparée à ceux qui lui obéissent. Et donc, nous nous étions arrêtés à la description du paradis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des jeunes hommes qui seront donc au service des gens du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ, et tourneront auprès d'eux des jeunes hommes éternels. C'est-à-dire, ils tourneront auprès des gens du paradis pour leur nourriture, leur boisson et être à leur service de manière générale. Ils seront éternels, c'est-à-dire qu'ils ont été créés pour le paradis et pour y rester. Ils seront inchangés. Ils seront inchangés et ils ne vieilliront pas. Et ils seront d'une extrême beauté. إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. Lorsque tu les vois, tu les crois comme étant des perles
des perles éparpillées. Donc lorsque tu les vois, c'est-à-dire tu vois ces jeunes hommes qui sont au service des gens du paradis, tu les vois comme des perles. Et ça nous montre donc leur beauté et comment Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ Et lorsque tu vois là-bas, رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا Tu verras un bienfait, tu verras délice et tu verras également mulkan kabira, une grande royauté. Tu trouveras donc que une personne parmi du paradis, elle aura des châteaux et elle aura des lieux d'habitat, c'est-à-dire au pluriel. Et tu verras donc que cette personne-là, subhanallah du paradis, elle aura donc des jardins resplendissants et qu'elle aura des fruits, qu'elle aura tout ce que la personne, elle espère et tout ce qui rend l'âme heureuse. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. Ils seront habillés, ils auront des habits de soie et, naam. Et ici, Sundus, c'est la soie qui est épaisse. Et Al-Istabaraq, c'est la soie qui est fine. Donc ils auront des habits de la soie qui est fine et de la soie qui est plus épaisse. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ Et ils seront parés de bracelets en argent. Ils auront donc à leurs mains des bracelets d'argent, les hommes et les femmes. Et ceci est une promesse qu'Allah Azza wa Jal a faite. Et Allah ne manque pas à sa promesse. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا Et leur Seigneur les aura abreuvés d'une boisson pure, une boisson pure qui ne contient aucune impureté et qui a été donc purifiée pour leur ventre de tout mal. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا Ceci est la récompense. Ceci est une récompense pour vous et vos efforts seront récompensés. Vos efforts seront remerciés. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. هنا يعظم الله نفسه فيقول إن نحن. هذا أسلوب جمع لأن الله هو العظيم. نزلنا عليك القرآن تنزيلا. القرآن نزله الله فيه الوعد والوعيد وفيه بيان كل ما يحتاجه العباد وفيه الأمر بالقيام بأوامر الله وشرائعه أتم القيام. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. اصبر لحكم الله القدري ولحكمه الشرعي. الحكم القدري الذي لا مهرب منه. الحكم الشرعي اللي هي الأوامر الدينية. الحكم القدري مثلا أن تكون فقيرا أو أن تكون مريضا أو أن تكون ضعيفا اصبر على أقدار الله. وأما الحكم الشرعي مثل أن تصلي تصوم لا تحسد. فامض عليه ولا يعوقك عنه عائق ولا تطع من هؤلاء المعاندين الذين يريدون أن يصدوك آثما أو كفورا. لا الآثم اللي هو مرتكب الكبائر والمعاصي ولا الكفور لأن طاعة الكفار والفجار والفساق ستكون في المعاصي وهم لا يأمرون إلا بأهوائهم والعياذ بالله. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. اذكر ربك عز وجل أول النهار وآخره ومن ذلك الصلوات المكتوبة وما يتبعه من النوافل والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأوقات. ومن الليل فاسجد له أي أكثر من السجود قياما بالليل والأكثر من السجود يعني من الصلاة. وسبحه ليلا طويلا يعني على قدر ما تستطيع سبح ربك نصف الليل انقص منه قليلا. إن هؤلاء أي هؤلاء الكفار المكذبون بعدما بينت لهم هذه الآيات يحبون يعني يفضلون العاجلة أي الدنيا يفضلون الدنيا على الآخرة ويطمئنون إليها ويذرون وراءهم يعني يتركون العمل ويهملون وراءهم يعني يوم القيامة الذي سيأتي يوما ثقيلا
وهو يوم مقداره 50,000 سنة مما تعدون. هذا على الكفار، أما هذا اليوم على المسلمين فكأنه من الظهر إلى العصر. نحن خلقناهم، هنا يعظم الله نفسه عز وجل فيقول نحن خلقناهم، يتكلم عن نفسه بأسلوب الجمع اللي هو تعظيم. أي خلقناهم من العدم، خلقنا آدم عليه السلام من التراب والطين، وخلقنا التراب والطين من العدم، وشددنا أي أحكمنا الخلق، أحكمنا الخلق إحكاما عظيما جدا بالأعصاب والعروق والأوتار والظاهرة والباطنة حتى تم الجسم واستكمل. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، يعني أنشأناكم أيها الناس للبعث نشأة أخرى، وأعددناكم بأعيانكم، وممكن أعدناكم يعني لما بعثناكم أرجعناكم كما كنتم من قبل، وهم بأنفسهم أمثالهم، يعني الله جل أرجع الإنسان كما كان في عمر 33. إن هذه تذكرة يتذكر بها المؤمن وينتفع بما فيها من الترغيب والترهيب، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الذي يشاء يتخذ الطريق الموصل إلى الله، لأن الله هدى النجدين، بين الحق والهدى والضلال، وخير الناس بين الاهتداء أو النفور، وأقام الحجة عليهم بالرسل والكتب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هنا هذه رد على المعتزلة القدرية ورد على الجبرية، لأن أثبت مشيئة للعباد والجبرية ألغوا مشيئة العباد، وأثبت مشيئة الله والقدرية المعتزلة ألغوا مشيئة الله. فهنا أثبت المشيئتين، وما تشاءون أيها البشر إلا أن يشاء الله، فإن مشيئة الله نافذة، إن الله كان عليما حكيما. كان هذه الكاملة ليست الناقصة، يعني كان ولا يزال وسيظل سبحانه عليما حكيما، له الحكمة البالغة في هداية المهتدين وإضلال الضالين. يدخل من يشاء في رحمته، يختص بعنايته ويوفقه للتوفيق والسعادة ويهديه لطرقها ويدخله الجنة. والظالمين الذين اختاروا الشرك والشقاء على الهدى أعد الله لهم عذابا أليما، وهذا عدل منه سبحانه لظلمهم وعدوانهم. نعم تفضل نجيب. Assalamu alaikum. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. C'est nous qui avons fait descendre, plutôt certes nous avons fait descendre sur toi le Coran. Et ici, nous, c'est une façon de. C'est un style arabe qui montre ici la grandeur de celui qui parle. Et ici, ce n'est pas un pluriel, car le nous ici revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est seul. Mais ici, c'est un style linguistique par rapport à la langue arabe qui nous montre ici la grandeur de celui qui parle. Et donc ici, ce pluriel concerne Allah subhanahu wa ta'ala, ne concerne bien évidemment pas plusieurs personnes, mais il concerne uniquement Allah azza wa jal. Et donc il y a dans ce verset une promesse et une menace. Et il y a également une clarification concernant ce dont ont besoin les serviteurs, c'est-à-dire dans ce Coran. Et il y a également l'ordre de se tenir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux choses qu'il a légiférées de la meilleure manière. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. Patiente sur le jugement de ton Seigneur et n'obéis parmi eux ni à un pécheur ni à un mécréant, ni à un pécheur ni à un grand mécréant. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit patience sur le jugement. Et le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala se divise en deux. Nous avons le jugement qui est légiféré, qui concerne les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré dans la religion. Et nous avons le jugement qui est, que nous pourrons traduire en français par le jugement universel.
Et ce jugement universel, il englobe les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu et les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et n'aime pas. Alors que, à la différence, le jugement euh, légiféré, la législation, lui, il concerne uniquement des choses qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée, telles que la salat, telles que la zakat, telles que le tawhid, l'obéissance aux parents, etc. Et ça, c'est toutes les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférées religieusement. Donc, le jugement religieux. Et nous avons l'autre, le jugement universel, qui concerne des choses qu'Allah aime et des choses qu'Allah n'aime pas et n'agrée pas. Mais le jugement, parmi les différences, nous avons que le jugement religieux, lui, concerne uniquement des choses qu'Allah aime. Et le jugement qui est universel concerne pas uniquement des choses qu'Allah aime, mais des choses qu'Allah aime et n'aime pas. Et parmi les différences également, nous avons que le jugement religieux, il n'est pas obligatoire qu'il se produise. Il n'est pas forcé qu'il se produise. Alors que le jugement qui est universel se produit forcément. Se produit forcément. Et donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam de patienter sur les deux, car le jugement universel, lui, est douloureux. Le jugement universel est douloureux et c'est des choses qui impactent le serviteur, telles que yani des maladies, telles que des difficultés, des épreuves, etc. Donc ici, patienter sur le jugement universel en ne s'énervant pas et en l'acceptant et en patientant et en patientant sur le jugement religieux, en le mettant en pratique et en patientant sur cette pratique-là. Et que personne ne te détourne donc de ce chemin. Donc ça, c'est rapide jugement, donc le jugement d'Allah Azza wa Jal qui se divise en jugement religieux et jugement universel. Et ici, le but n'est pas de détailler cette partie-là. Wala tuti', et n'obéis pas aux mécréants qui veulent te détourner de son chemin. N'obéis pas donc au pécheur, celui qui fait donc des péchés, des désobéissances, ni aux mécréants, car l'obéissance des mécréants, des pervers, etc., implique forcément de leur obéir dans des désobéissances, car ils n'ordonnent que ce qui est en coïncidence, ce qui est en conformité avec les passions de leurs âmes. Et cite le nom de ton Seigneur, bukratan wa asila, matin et ce soir, c'est-à-dire au début de la journée et à la fin de celle-ci. Et entre dans cela les prières, les 5 prières prescrites et ce qui les suit comme prières surrogatoires. Et également le dhikr avec le tasbih, le tahlil, le takbir à ce moment-là. Wa min al-layli fasjud lahu, et prosterne-toi une partie de la nuit, c'est-à-dire multiplie les prosternations. Et les prosternations ne peuvent se multiplier que par la multiplication des prières. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا, et glorifie-le le long pendant la nuit, longuement, autant que tu peux, la moitié, ou bien un peu moins que la moitié. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ, ceux-ci, ces gens-là, c'est-à-dire, ils aiment, c'est-à-dire ceux qui traitent de mensonges, ceux qui te traitent de mensonges au prophète, après que tu l'aurais éclairci, les versets, les preuves, eh bien ces gens-là aiment al-ajila, ils aiment la vie éphémère, ils la préfèrent et ils sont satisfaits de celle-ci. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا, et ils délaissent derrière eux un jour qui est qui est lourd. Derrière eux, c'est-à-dire derrière leur dos. Mais en vérité, ce jour est devant eux, car ce jour, il arrive. Et ce jour-là, c'est le jour du jugement, dont la durée est de 50 000 années de ce qu'ils comptent. نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ, nous les avons créés, c'est nous qui les avons créés, c'est nous qui les avons rendus existants, alors qu'ils n'étaient rien. وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ, et nous avons fortifié leur constitution. C'est-à-dire,
nous l'avons rendu solide avec des nerfs, avec des veines, avec tout ce qui constitue le corps et les forces, qu'elles soient donc internes et ou externes, jusqu'à ce que le corps soit devenu, jusqu'à ce que le corps soit devenu, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal ait perfectionné cette création-là. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. Et si nous voulons, si nous le souhaitons, nous les remplaçons facilement par leurs semblables. Nous les remplaçons par leurs semblables. C'est-à-dire, nous les ressusciterons d'une autre création. Et nous les referons comme ils étaient. Inna hadhihi tadhkira, ceci est un rappel par lequel le croyant se rappelle et profite de l'exhortation dans laquelle il y a at-takhwif ou at-targhib, dans laquelle il y a la peur, de faire peur, c'est-à-dire par la menace, et dans laquelle il y a at-targhib, par le fait de faire espérer, et ceci par la promesse. Donc la promesse et la menace. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. Celui qui le veut, et celui qui le veut, qu'il prenne donc un chemin vers le chemin vers son Seigneur, c'est-à-dire le chemin qui amène vers Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah Azza wa Jal a clarifié la vérité et a clarifié la guidée. Puis les gens choisissent entre la guidée ou bien le fait de se détourner de celle-ci. Et en sachant que ceci comporte donc qiyam al-hujja, c'est-à-dire que la preuve leur a été apportée et donc ils n'ont plus ici d'excuses. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Mais vous ne pouvez vouloir sans qu'Allah ne veuille. C'est-à-dire ici, donc la volonté d'Allah Azza wa Jal, forcément, ne peut être que appliquée et ne peut être que exécutée. Et donc il y a en ce verset-là une réplique aux gens de l'innovation, qui sont ceux qui vont rejeter, donc entre deux extrêmes, entre la secte qui va rejeter le qadar en disant que rien, Allah subhanahu wa ta'ala, ne sait pas ce qui va survenir tant que cette chose-là n'est pas survenue. Et l'autre extrême qui dit que le serviteur n'a aucun choix, il n'a aucun libre arbitre, il est forcé. Donc d'un côté, le serviteur est complètement libre et rien ne lui est écrit, et de l'autre côté, il est forcé. Il est forcé et il n'a aucune volonté, il n'a aucun choix. Et donc, ici, ce verset, il montre la voie des gens de la sunna, qui consiste à dire que le serviteur a une volonté, mais qui est dépendante et qui est soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah kana aliman hakima. Allah est certes savant et sage. Il a donc la sagesse concernant la guidée de celui qui est guidé et le fait d'égarer celui qui est égaré. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Il fait rentrer qui il veut dans sa miséricorde. Et donc, c'est-à-dire en prenant particulièrement soin de lui et en lui facilitant les causes du bonheur et en lui facilitant la route, ou bien les routes menant à ce bonheur-là. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Et les injustes qui ont choisi le malheur et qui ont choisi l'égarement à la guidée, il leur a préparé un châtiment douloureux à cause de leur injustice et à cause de leur transgression. نعم. ثم ننتقل إلى سورة المرسلات وهي مكية أيضا. الله عز وجل يقسم بالمرسلات، يعني الملائكة التي يرسلها الله تعالى بأوامره القدرية وتدبير العالم وأوامره الشرعية والوحي للرسل، عرفا أي أرسلت بالعرف والحكمة والمصلحة، فالعاصفات عصفا. وما الملائكة التي يرسلها الله تعالى وهي تنفذ أمره وتسرع في تنفيذه كالريح العاصف، أو أن العاصفات هي الرياح الشديدة التي يعني يسرع هبوبها، فالله يقسم بها، يعني يقسم بالملائكة وبالرياح العاصفة. والناشرات نشرا،
يعني الملائكة التي تنشر ما أمرت به، أو السحب التي ينشر الله بها الأرض فيحييها بعد موتها. فالملقيات ذكرى هي الملائكة تلقي أشرف الأوامر، وهو الوحي والذكر الذي يرحم الله به عباده ويذكرهم فيه منافعهم ومصالحهم. تلقيه إلى من؟ إلى الرسل، عذرا أو نذرا، يعني إعذارا وإنذارا للناس، يعني ترغيبا وترهيبا. تنذر الناس ما أمامهم من المخاوف، يعني ما سيلقونه من المخاوف، وتقطع معذرتهم، لا تترك لهم حجة على الله. طيب ما هو القسم؟ إنما توعدون لواقع. يقسم بهذه الأشياء على أن الوعد بالبعث والجزاء على الأعمال واقع متحتم، لا بد من وقوعه دون شك ولا ريبة. ثم في هذا اليوم فإذا النجوم طمست، يعني حدث لها تغير وأهوال شديدة تزعج القلوب وتشتد له الكروب، فتطمس النجوم يعني تتناثر وتزول عن أماكنها. وإذا السماء فرجت يعني انفطرت وانشقت. وإذا الجبال نسفت فتصير كالهباء المنثور. والأرض تصير قاعا صفصفا. وإذا الرسل أقتت يعني أمهلت لذلك اليوم توقيتا من الله عز وجل. لأي يوم أجلت؟ هذا استفهام للتعظيم والتفخيم والتأويل، يعني يا له من يوم عظيم. ثم أجاب هو سبحانه بقوله ليوم الفصل. الفصل يعني الحكم بين الخلائق بعضهم لبعض، وحساب كل منهم منفردا. ثم توعد المكذب بهذا اليوم فقال ويل يومئذ للمكذبين، لهم الحسرة وشدة العذاب وسوء المنقلب. فأقسم الله على ذلك وهم لم يصدقوا فاستحقوا العقوبة البليغة. تفضل. أحسن الله إليكم. سورة المرسلات qui est une sourate makkiya. Allah Azza wa Jal dit والمرسلات عرفا, par ce que l'on envoie en rafale. Allah subhanahu wa ta'ala jure par la résurrection et par la rétribution. Parler, le sujet de la rétribution et de la rétribution et la résurrection par ceux qui sont envoyés en rafale. Et ici, le sens voulu, c'est les anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie pour ses affaires universelles et afin d'administrer le monde. Et également pour ses affaires et ses ordres qui sont religieux et qui concernent donc la révélation à ses prophètes. Ici, j'aimerais juste faire un rappel concernant le groupe. Ne mettez pas, barakallahu fikum, de photos, que ce soit les hommes ou les femmes, les sœurs et les frères, qui pourraient attirer ou qui sont contraires à la législation. Ne faites pas ça. Premièrement, ce n'est pas permis. Et deuxièmement, ça va causer des problèmes en attirant les autres. Et j'ai vu ça plusieurs fois, que ce soit des frères ou des sœurs qui mettent des photos qui sont ambiguës ou qui clairement montrent leur propre personne. Ne faites pas ça, barakallahu fikum. Évitez toutes les causes qui ramènent la fitna. Ne faites pas ça, barakallahu fikum, afin que les choses se fassent dans le meilleur des cadres et qu'il n'y ait pas de problème ni de déviance religieuse. barakallahu fikum. Cheikh, يعني ذكرتهم بأمر لأن رأيت أن بعضهم يضعون الصور أو شيء يعني غير لائقة فذكرتهم بمنع ذلك. نعم. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit فالعاصفات عصفا, et celle qui souffle en tempête. Et également, ici, ce qui est voulu, c'est les anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie. Et ici, Allah Azza wa Jal les a décrits par la rapidité. La rapidité concernant son ordre. Et c'est-à-dire de leur application de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tel le vent qui souffle fort. Et, ou bien ici, le deuxième sens que l'on peut interpréter, c'est al-asifat, c'est-à-dire les vents forts qui ont un souffle
qui est fort. Donc ici, on peut interpréter ça par les anges également, qu'Allah Azza wa Jal envoie et qui se conforment à son ordre de manière très rapide, qui mettent en application ses ordres de manière très rapide, ou également on peut l'interpréter comme les vents forts, les vents qui soufflent. وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا et qui se dispersent dans toutes les directions fortement. C'est-à-dire les anges qui se dispersent pour répondre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien on peut interpréter cela comme les nuages qu'Allah Azza wa Jal envoie au-dessus de la terre et qu'il ressuscite après la terre qu'il ressuscite après sa mort, c'est-à-dire les nuages qui sont envoyés afin de faire descendre la pluie et qui font revivre la terre après sa mort. Après qu'elle soit morte, c'est-à-dire après qu'elle fut sèche. فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا par ceux qui séparent qui séparent qui séparent et lancent un rappel, c'est-à-dire les anges qui envoient les ordres les plus nobles et qui est le rappel avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde à ses serviteurs et avec lequel Allah Azza wa Jal rappelle à ses serviteurs ce qu'il y a pour eux comme bien et qui est envoyé au prophète. Udhran ou nudhra, que ce soit pour euh, une excuse, en guise d'excuse ou d'avertissement. C'est-à-dire une excuse pour les gens ou bien un avertissement. Donc, un avertissement pour effrayer les gens concernant ce qui les attend et qui coupe toute excuse afin qu'il n'ait plus donc d'excuses devant Allah subhanahu wa ta'ala. Innama tu'aduna lawaqi'. Ce qui vous a été promis et va forcément arriver. C'est-à-dire concernant la résurrection et concernant également la rétribution pour les œuvres. Et donc c'est inéluctablement, ceci va arriver, sans doute. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ et lorsque les étoiles seront effacées. Elles seront effacées, elles disparaîtront de leur endroit. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ et lorsque le ciel sera brisé, sera pendu. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ et lorsque les montagnes seront pulvérisées et qu'elles seront semblables à de la poussière dispersée. Et la terre sera à ce moment-là donc plate. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ et lorsque les messagers et que le moment des messagers a été fixé. Ce jour donc, qui est le jour, ce jour donc qui a été prescrit et fixé pour les messagers et qui a été retardé pour le jugement entre les messagers et leur communauté. Les ayyi yawmin ujjilat et quel jour tout cela a-t-il été retardé? Et ici, donc, c'est une question qui est posée, mais ici, c'est un style grammatical qui nous montre l'extrême importance de ce jour-là. C'est-à-dire, et quel jour? Et pour quel jour ceci a été retardé? Et ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, liyawmil fasl, pour le jour de la décision. Le jour de la décision et de la séparation entre les serviteurs et afin qu'ils soient jugés. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a menacé celui qui traite de mensonge, celui qui rejette ce jour-là en disant وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ malheur en ce jour à ceux qui traitent de mensonges. Malheur à eux. Et quelle hasra, quelle ici quelle hasra, quelle perte et quel dur châtiment et quelle mauvaise rétribution. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a informés. Et Allah Azza wa Jal a juré
mais ils n'ont pas cru. Et donc, ils ont mérité le fort châtiment, le grand châtiment et la grande punition. نعم تفضل يا شيخ أحسن الله إليك. قال إنما توعدون لواقع، أن وعد الله بالبعث والنشور متحتم كما ذكرنا. فإذا النجوم طمست يوم القيامة، النجوم يحدث لها الطمس والتغير والتناثر والزوال، والسماء تنشق والجبال تنسف والرسل تؤقت لأي يوم أجلت، ليوم الفصل. هذا كله قلنا. ثم قال الله ويل يومئذ للمكذبين، ثم قال ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. يعني الله جل يقول أما رأيتم أن أهلكنا المكذبين السابقين من قوم عاد وثمود وغيرهم، ثم أتبعناهم بإهلاك من كذب من الآخرين كقوم فرعون، وهذه سنته السابقة واللاحقة في كل مجرم، لا بد من عذابه، فلا بد أن تعتبروا، فلماذا لا تعتبرون بما ترون وتسمعون؟ ويل يومئذ للمكذبين بعد ما شاهدوا من الآيات البينات والعقوبات. ثم بين الله منته على خلقه. ألم نخلقكم من ماء مهين، يعني خلقناكم أيها الآدميون من المني، وهو ماء في غاية الحقارة يخرج من بين الصلب والترائب، فجعلناه في قرار مكين. فجعلنا يعني اندماج الحيوان المنوي بالبويضة في الرحم، وهو مكان مكين يستقر فيه الجنين وينمو إلى قدر معلوم، إلى وقت مقدر محقق. فقدرنا سبحانه، دبرنا ذلك الجنين في تلك الظلمات، ونقلناه من النطفة إلى علقة إلى مضغة، إلى أن جعله الله جسدا ثم نفخ فيه الروح، ومنهم من يموت قبل ذلك. فنعم القادرون، يمدح الله نفسه ويقول فنعم القادرون، والله جل من أسمائه القادر، وهنا يأتي به بالجمع تعظيما لنفسه. ويل يومئذ للمكذبين بعد رؤية هذه الآيات. ألم نجعل الأرض كفاتا، يعني سخرنا الأرض لمصالحكم فجعلناها كفاتا لكم تضم الأحياء على ظهورها والأموات في بطونها. أحياء وأمواتا، أحياء في بيوتكم وأمواتا في قبوركم، كما أن الدور والقصور من نعم الله على عباده ومنته، فالقبور أيضا رحمة، وإلا الميت لو لم يدفن أكلته السباع والعياذ بالله. وجعلنا فيها رواسي شامخات، جعلنا في الأرض جبالا عظيمة ترسي الأرض حتى لا تميد بأهلها، فثبتها الله بالجبال الراسيات الشامخات. وأسقيناكم ماء فراتا ويسرنا لكم شرب ماء عذب زلال. ويل يومئذ للمكذبين بعد كل هذه النعم التي رأوها وقابلوها بالتكذيب. ويقال للمجرمين المكذبين يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، يعني اذهبوا إلى النار، لها ظل ذي 3 شعب، ظل نار جهنم 3 قطع من النار مجتمعة والعياذ بالله، لا ظليل، ليس فيه ظل إلا ظل دخان رهيب جدا حارق لا راحة فيه ولا طمأنينة، ولا يغني من اللهب، يعني لا يفيد ولا يحمي من اللهب، بل اللهب قد أحاط به من كل جانب. قال الله لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل إنها ترمي بشرر كالقصر. النار ترمي بقطع من الشرر، كل قطعة كأنها جمل أصفر، سبحان الله، سوداء لونها أسود فيه صفرة. فالنار مظلمة ولهبها وجمرها وشرورها سوداء كريهة والعياذ بالله. هذا اليوم يوم القيامة، هذا يوم لا ينطقون، يختم على أفواههم، خلاص لا ينطقون، تنطق الجلود والأيدي والأرجل، لا ينطقون من الخوف والوجل، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لا إذن لا شفاعة في الكفار، ولا تقبل معذرتهم ولو اعتذروا. لماذا؟ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين،
هذا يوم الفصل بين العباد جمعناكم وكل من سبقكم فإن كان لكم كيد فكيدون إن كان تقدرون على الخروج من ملكي وتنجون من عذابي أروني ليس لكم قدرة ولا سلطان فهنا بطلت حيل الظالمين وذهب مكرهم وكيدهم واستسلموا لعذاب الله. تفضل. Barakallahu fik. Allah subhanahu wa ta'ala dit ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. N'avons-nous pas anéanti les premiers, puis avons fait suivi les derniers, et c'est ainsi que nous faisons c'est ainsi que nous traitons les criminels. C'est-à-dire, n'avons-nous pas détruit ceux qui traitent de menteurs, ceux qui ont traité de mensonges, pardon, précédemment, parmi les communautés précédentes, puis nous avons fait suivre ces derniers par la destruction de ceux qui sont venus après. Et ceci est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la loi d'Allah azza wa jal qui s'applique, qui s'est appliquée précédemment et qui s'appliquera dans le futur à chaque criminel, qui s'appliquera sur chaque criminel et qui sera forcément châtié. N'ont-ils donc pas pris de leçons de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils voient et de ce qu'ils entendent? Car ils avaient les informations, yani à l'époque, les Arabes se transmettaient les informations des communautés qui ont été, des cités qui ont été détruites avant eux. Yani, c'est des choses qui étaient connues. Malheur donc en ce jour-là à ceux qui ont traité de mensonges c'est-à-dire après qu'ils aient vu les signes clairs et qu'ils aient vu les châtiments. Alam nakhluqkum min ma'in mahin, ne nous vous avons pas donc créé d'une eau qui est vile, d'une eau vile, c'est-à-dire ne nous vous avons donc pas créé, ô vous les enfants de Adam, de ce liquide qui est un liquide qui est donc vil et répugnant. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, et nous l'avons placé en un endroit stable, un reposoir sûr. Et ça, ici, c'est l'endroit où le fœtus va se développer dans le ventre de sa mère. Ila qadarin ma'loum, jusqu'à un temps qui est connu, c'est-à-dire le temps de l'accouchement. Faqadarna, nous avons donc déterminé ou décrété, c'est-à-dire nous avons décrété et nous avons administré pour les choses pour ce fœtus dans cet endroit sombre où il est, subhanallah. Et nous l'avons fait évoluer d'une goutte vers une adhérence, et d'une adhérence d'un morceau de chair, jusqu'à ce qu'il soit un corps, puis que l'âme lui soit insufflée. Et il y en a qui meurent avant ceci, c'est-à-dire avant d'arriver à terme. فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ, et quel bon décréteur, et quel bon décréteur. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de sa propre personne subhanahu wa ta'ala. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ, malheur en ce jour-là à ceux qui traitent de mensonges. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala répète encore une fois, ou le verset se répète encore une fois. Alam naj'alil arda kifata, n'avons-nous pas fait de la terre un endroit qui les contient tous, c'est-à-dire n'avons-nous donc pas mis la terre au service des êtres humains, et nous en avons fait un endroit qui les contient tous, c'est-à-dire les vivants au-dessus de cette terre et les morts en dessous de celle-ci.
أحياء وأمواتا, vivant et mort. Donc, vivant sur terre et mort en dessous de la terre. Et comme les châteaux et les demeures sont un bienfait d'Allah Azza wa Jal pour ses serviteurs, il en est de même pour les tombes. Ceci est une miséricorde et c'est également un voile pour eux, c'est-à-dire qu'ils sont cachés par ceci. Et le fait que leur corps serait par ceci proie aux bêtes et aux animaux. C'est-à-dire s'ils n'étaient pas sous terre. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ. Et nous avons fait sur cette terre, au-dessus de cette terre, nous avons placé fermement des hautes montagnes. Des hautes montagnes. C'est-à-dire des montagnes qui sont donc profondément ancrées dans la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a stabilisé cette terre par donc les montagnes. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. Et nous vous avons abreuvé d'une eau pure. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Malheur en ce jour-là à ceux qui traitent de mensonges. Et ce jour-là, il sera dit à ceux qui traitent de mensonges, les jours du jugement, انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. Rendez-vous donc vers ce que vous traitiez de mensonges. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. Rendez-vous vers une ombre, rendez-vous vers une fumée à 3 branches. Et ça montre, subhanallah, que ici l'ombre de l'enfer sera brûlante. La dhalil, qui ne sera pas ombrageante. C'est-à-dire que cette ombre ne sera pas embrasante et elle n'apportera aucun repos. Wala yughni min al-lahab. Et elle n'aide pas des flammes. C'est-à-dire elle ne repousse pas les flammes et elle ne protège pas des flammes. Lahum, comme Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset, lahum min fawqihim dhulalun min an-nar wa min tahtihim dhulal. Ils auront au-dessus d'eux des ombres de feu et en dessous d'eux également. C'est-à-dire ils seront cernés de toutes parts. Innaha tarmi bi shararin kal qasr ka'annahu jamalatun sufr. Et le feu jette des étincelles qui seront volumineuses, qui seront grosses comme des châteaux. Et qui seront comme des chameaux jaunes. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit le feu de l'enfer. Il nous décrit que ce feu sera foncé et que ce feu sera donc sombre. Et et c'est le jour dans lequel ils ne parleront pas. Ce jour-là, ceux qui traitaient de mensonges, ils ne parleront pas, car ils seront effrayés, ils seront apeurés. Et ils n'auront pas la permission de demander des excuses. Ce jour-là, ils ne pourront prononcer d'excuses, et en plus de cela, leurs excuses ne seront pas acceptées. Ceci est le jour du décret. Ceci est le jour où nous allons juger. Nous vous avons rassemblés, vous ainsi que les premiers. Ce jour-là, donc, le jugement sera entre l'ensemble des créations. Si vous avez donc une ruse, alors rusez. À ce moment-là, si vous pouvez donc sortir de ma royauté et sortir de mon châtiment par une quelconque ruse, alors rusez si vous en êtes capable. Innal muttaqin fi dhilalin wa uyun. Ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, eux seront dans des ombres. يا مجيد. نعم. أنا أبدأ إن المتقين. توقفت هنا؟ نعم. إن المتقين يعني الذين هم يعني متصفون بالتصديق والإيمان في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم
في ظلال وعيون. ظلال من كثرة الأشجار المتنوعة البهية، وعيون جارية سلسبيل ورحيق، وفواكه مما يشتهون من جميع أنواع الفواكه الطيبة. ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا، كلوا من هذه المآكل الشهية والأشربة اللذيذة هنيئا من غير منغص ولا مكدر، لا آفة ولا نقص، بما كنتم تعملون جزاء لأعمالكم التي كانت سببا لرحمة الله، ورحمة الله سبب لهذا النعيم المقيم. إن كذلك نجزي المحسنين، نسأل الله أن نكون منهم. ويل يومئذ للمكذبين، لأن المكذبين يستحقون الويل، ويكفي في عذابهم فوات هذا النعيم حرمانا وخسرانا. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. أنتم تأكلون في الدنيا وتتمتعون في الدنيا، ولكن أنتم غافلون عن القربات، فأنتم مجرمون تستحقون ما يستحقه المجرمون من العذاب وانقطاع اللذات. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وهذا من إجرامهم. إذا أمروا بالصلاة التي أشرف العبادات البدنية وقيل لهم اركعوا امتنعوا من ذلك. فأي إجرام فوق هذا، وأي تكذيب يزيد على هذا. ويل يومئذ للمكذبين، انسدت عليهم أبواب التوفيق وحرموا من كل خير، لأنهم كذبوا هذا القرآن العظيم الذي هو أعلى مراتب التصديق واليقين والصدق على الإطلاق. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ بعد القرآن وبعد النور والهدى أي حديث؟ هل يؤمنون بالباطل أم بكلام المشركين الكذب الأفاكين؟ ليس بعد النور المبين إلا الظلمات، ولا بعد الحق إلا الضلال، ولا بعد الصدق الذي قامت الأدلة والبراهين على صدقه إلا الكذب الصراح والإفك المبين. نسأل الله العفو والعافية. تفضل. انتهينا من الجزء بفضل الله. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc ensuite en décrivant la situation de ceux qui le craignent, de ceux qui auront la récompense du paradis après avoir décrit ceux qui sont voués à l'enfer. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Les pieux, ceux qui le craignaient, ceux qui sont décrits par le fait d'avoir cru en la révélation, par leurs actes, par leurs paroles. Fi dhilal, ils seront dans des ombres, c'est-à-dire ils seront dans des ombres qui seront causées par les très nombreux arbres qui seront resplendissants. Wa uyun, et des sources qui sont des sources qui jaillissent. Wa fawakiha mimma yashtahun, et des fruits dont ils ont envie, des fruits dont ils ont envie. Et il leur sera dit Kulu washrabu, mangez et buvez. Hani'an, mangez et buvez agréablement pour ce que vous faisiez. Bima kuntum ta'malun, pour les œuvres pieuses que vous avez accomplies et qui vous ont amené vers ce bonheur. Inna kadhalika najzil muhsinin. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Malheur en ce jour-là à ceux qui traitent de mensonges. Et s'il n'y avait comme malheur sur eux que le fait qu'ils aient raté ces bienfaits-là, ceci aurait suffi comme privation. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Mangez et buvez un court temps, car vous êtes des criminels. Et ça, c'est une menace d'Allah subhanahu wa ta'ala adressée à ceux qui traitent de mensonges. Mangez, buvez dans cette dunya et profitez de ce qu'il y a dans cette dunya. Mais ils ont été insouciants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont donc criminels et ils méritent ce que le criminel mérite. Et donc qu'ils soient privés de tous les délices. Et lorsqu'il leur a dit inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas. C'est-à-dire, lorsqu'il aurait dit de prier, ils ne prient pas. La prière qui est la plus noble des adorations. Et donc, quel crime plus grave que celui-ci? Et qu'est-ce qui est... comment peut-on traiter plus de mensonges que de cette manière-là? Malheur ce jour-là à ceux qui traitent de mensonges. Encore une fois.
Et donc, ce jour-là, ils seront privés. Ils seront privés de tout bien, car ils ont traité de mensonge le Coran, qui est le fait de traiter de vérité le Coran, qui est au contraire le plus haut degré de véracité et de certitude. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. De quel récit, en quel récit croiront-ils après cela? En quel récit croiront-ils si ils n'ont pas cru en la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et il n'y a donc pas après la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a après la lumière que la pénombre. Et il n'y a après la véracité uniquement le mensonge. Et, et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons terminé l'explication de جزء تبارك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ونشكر شيخنا على وقته وعلى عنايته بنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يبارك في علمه وفي ذريته ويجعله مباركا أينما كان. جزاك الله عنا خير الجزاء يا شيخنا. بارك الله فيك. جميعا بارك الله فيكم، حفظكم الله وعلمنا الله جميعا ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا. آمين آمين. حفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.